Uy. Lagay cheese. Ano yung expressing plato? So, sigit din sa Siyempre, baka makitahan din. laman. Oo. Ganyan na tayo. Sige lang atin. Ay, sorry. Okay na. Okay na ba, ma'am? Ay, sorry. Okay na, ma'am? Diba? Ah, sabi, okay na, ma'am? Okay. Parang gusto ko sabihin, doon sa burger. Pero sa burger na lang. Kasi. Okay na, sir? Kasi. Ate, iwan nyo na yan ha. Ah, sige. Iwan ka na, sir. Magdala kayo isang kaldero. Okay. Sir. Wala po, sir. Sige po. Oo daw. Tumayos siya. Thank you, ate. Sige po, sir. Okay na, sir? Apo. Sige po.